आमे फूलतोड़ा दे एवं बेल्ट प्रदान करी कार्यक्रम को स्वागत करूछु। या परे को अनुरोध करिवे आज कार्यक्रम को संयोजना करिवे श्रीमती प्रभाती मंजरी बेहरा महोदय से आज आवर समस्त अतिथि को आमे या परे आमे को अनुरोध करिवे हमर कार्यक्रम को परिचालना करिवे श्रीमती प्रभाती मंजरी बेहरा महोदय। आयोजन करिछि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य और संगीत रे देशात्मबोधक गीत संगीत और नृत्य सरी जाइछि। आम मन ग्रहण रे हमर मुख्य अतिथि पहुंची सारी छंती मंचासीन होई सारी छंती एवं सेमान को मध्य हमें पुष्पगुच्छ बैच उपढौकन प्रदान प्रारंभिक संगीत गान करिवे भंजंग प्रत्येक ओडिया आम भाषा आम साहित्य और संस्कृति में जो गर्व करूँ से दिन टू आम उत्सव सह पालन करी निजको ओडिया बोली गर्व कर आज दिनटी निश्चित भाव जमी आम निजर जन्मदिन बाहागर बा निजर स्वतंत्र दिन स्वतंत्र कर भाषा साहित्य संस्कृति को नहीं जो दिनटी जहाँ नहीं आम परिचय रही से भाया कार्यक्रम को नहीं संवाद साहित्य घर प्रति वर्ष एभली कार्यक्रम भूमि भगवान निर्पण जाय जी हमको अपनाई नहीं थे से होछि माटी मनुष्य जते बेले भूमि स्पर्श कला हस्तपद चलना कला सेते बेले मध्य अपनाई नहीं थिला ए माटी से दिन थु ए माटी पालटी गला तपे धात्री औ शिखयत्री माटी मां माटी भाषा कलिंग वीर कलिंग को भल पाउतले कलिंग ओडिसा रो गुडर प्राचीन नाम कलिंग एवं से कलिंग को बजा रक्षा नाम सुनाम रक्षा सदा बेले चेष्टा करते भूमिपुत्र विजु पट्टनायक जो मैंने आंदोलन सृष्टि करते सुरक्षा भाषा प्रति विभिन्न प्रकार चाप सृष्टि करता भाषा विरोध चेष्टा कर ओडिशार विभिन्न नाम थिला जहा कि हमर सार माने कहउतले जे ओडिशा अतीत रे से कलिंग उत्कल कंगोद कोषाण एवं गुड्रा देश आमे शास्त्रीय मान्यता पाई सारिया परे हमर गवेषणार परिसीमा की अभिवृद्धि हो तो से परिप्रेक्षी प्रथम आमर श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनवरी 17 तारिख लोकार्पित निश्चय जगन्नाथ अधिक अधिक भाव सारा विश्व में आकर्षित करने द्वितीय है आपंकर 22 तारिख जनवरी 22 तारिख सारा विश्व में से दिन जेकी आज सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक प्रतिशा सुश्री मोनालिसा स्वागत जड़े विशिष्ट नृत्य शिल्पी द्वितीय सुश्री प्रत्युषा प्रधान दीनबंधु सरकारी बालिका उच्च विद्यालय सुश्री
ସାଇ ସମୀକ୍ଷା ପାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିଥିବ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଶାବନ ନାୟକ ଯୋଉଥିରେ କରତାଳି ଯେହେତୁ ଶାବନ କୁମାରର ଗୀତରେ ଖୁସି ହୋଇ 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃତିବାସ ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମର ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ ସାର୍ ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସେ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯୋତ୍ସୁନାରେ କହୁଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାଟି ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ମତେ ତାର ବାପା ସଦାବେଳେ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ଏବଂ 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ କେତେ ଥର ପୁରସ୍କାର ଠିକ ଅଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବାନାର୍ଜୀ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ବୁନିଲତା ମ୍ୟାଡମ ବୁନିଲ ସଂଘର୍ଷର ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି